Soy el misterioso gourmet, el chef maravilla. Es fácil con el estómago muy lleno y saludable. Así que les enseñaré la receta para hacer risotto. Risotto requiere 2 ingredientes, algún tipo de arroz y queso. Hasta luego. Soy el misterioso gourmet, el chef maravilla. Les enseñaré la receta para un platillo con un balance de sabores delicado. Quiche. Quiche requiere 2 ingredientes, huevo y algún tipo de carne. Hasta la próxima. Soy el misterioso gourmet, el chef maravilla. Les enseñaré la receta del filete. Ok, tenderizado me recontra cago. Tenderizing, no sé qué es, así que ahí me cago. Pero bueno. A mano hace su verdadero sabor. El filete requiere 2 ingredientes. Algún tipo de carne y cebolla. Hasta la próxima. Soy el misterioso gourmet, el chef maravilla. Les enseñaré la receta de un exquisito queso cocinado. Sí, el platillo de un exquisito queso cocinado, conocido como gratín. El gratín requiere 3 ingredientes: queso, pasta y leche. ¡Hasta luego! Soy el misterioso gourmet, el chef maravilla. Les enseñaré la receta para cocinar el platillo favorito de todos, espagueti. De acuerdo con el chef. Ah, mentira, me encanta. Espagueti requiere 3 ingredientes, algún tipo de fideo, cebolla y tomate. Hasta la próxima. Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a jugar Tales of Symphonia. Y en este episodio vamos a dirigirnos a la Torre del Mana, donde se encuentra Luna y Asuka. Así que vamos para acá, esta media cuadra. Tomá, alto teleport. Igual, acá hay una cosa que siempre me hice la pregunta. Si yo entro a la torre acá, ¿no debería estar en el sello? Porque justamente me paro en el sello, acá arriba. Bueno, no sé, siempre tuve esa duda. Pero bueno, vamos a entrar casi. ¿Cuánto tiempo que no se entra acá? Por Dios. Los personajes eran tan jovencitos en esa época. Bueno, la verdad no quiero hacer ninguna pelea. No tengo ganas. Así que voy a evitar toda costa. Voy a evitar todas las peleas a toda costa. Vale, podríamos dar una despedida. Listo. Así que bueno, ahí como vieron al principio conseguí un par de recetas. Ah, eso. Hay un par de cosas que no cambian, mala mía. Va a ser bastante parecido, no hay mucho cambio. Bueno, tengo algo interesante. Y el Emerald Ring, por más que podría estar muy bien dárselo a Rain, no es el que más me llama en este momento. Ok. Perfecto. Y por acá. Y vamos a acercarnos
al último pacto. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Kratos! ¿Qué haces acá? Stop! Kratos, don't get in our way. Hear me out. The Darius-Karlon core system just finished calculating its answer. If you form the pact with a summoned spirit, the protection around the Great Seed will be completely lost. And that's exactly what we desire. Don't you understand? What you're hoping for will not happen. Silence! Do you think we'll pass up this opportunity? Lloyd, leave him to me. Go now. Form the pact with the summoned spirit of light. This is it. The protection around the Great Seed will finally fall after this pact. We're counting on you, Sheena. You got it. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos, and establish a new pact with me. Where is Asuka? He'll come. He promised. I see. Then all is well. Bueno, hay una cosa que quiero decir antes de que empiece la pelea. Si se dan cuenta, a diferencia de la primera vez que estuvimos acá que vimos a Luna, Luna ahora no es transparente. Esto es por el poder de Asuka. I shall test thy worthiness to wield my power. Ok. Esto va a ser duro, ¿eh? Show me thy true strength. Esto va a ser muy jodido. Espero que salga bien. Primero que nada, Strats, ¿están bien? Sí, y las órdenes. Perfecto. Vamos. Ok, no me hacía daño. Mala mía. Ok. Bien, zafé. Uy, zafé el Arcane Strike. Bien. Ok. Voy a curarme con un Apple Shell Alloy. Uy, llena la contorno, no lo puedo creer. Ya fue. Ok,
Sí, prefería hacer este ataque porque como es daño físico, estoy seguro que le iba a hacer daño. Bien. ¡No! ¡Uy, me hizo pelota! Bueno, igual... Au. Perfecto. Ahora viene lo lindo. Acá se facilita mucho más la pelea. Y acá voy a hacer una cosita. Voy a cambiarme de personaje. Así que Pineapple Shell. Voy a explicar el porqué. Perfecto. Voy a dedicarme a romper la defensa. ¡No! ¡Uy! Creo que no ganó toda Shira. No, bien, la contaron. Guard. ¡No! Ok. Igual tardé en reaccionar. Y una cosa más. Ahora voy a hacer una cosita. Esto sí. Esto así. Vos con el Stone Bracelet y yo con el Emerald Ring. Ahí está. Y vamos a hacer un poquito de reserve ahora. Ok. ¡Uy! Ok. Ah, cierto, no es como Guard. No, no la contaba Shira. Bien. Gina, invócame a un bonito nuevo bicho. Y esto se termina de forma épica. Nice. Y bien, 3 de grave. Excelente. Thou art powerful. Now state thy vow upon which thou wilt base our pact. I vow to germinate the great seed in order to realize the true regeneration of both worlds. We accept thy vow. Our power is thine.
Conseguimos el topacio. Gina aprendió el sello ese de luz y Gina aprendió a invocar luz. You did it! No. What's happening? Oh my god. Is that the giant Carlon tree? That person. I feel like I've met her somewhere before. Martel. Martel? That woman about to be consumed by the tree is Martel? She reminds me of someone. She reminds me of... Why would Martel reappear with that giant grotesque tree? I was afraid this would happen. What do you mean? Having lost the stability afforded by the protection of the summoned spirits, the Great Seed has gone out of control. No. The purpose of the summoned spirits was to isolate the Great Seed from the outside world and prevent it from growing. That was only half of it. The two worlds were forced out of phase by Yggdrasil. They should have drifted apart from each other and have been consumed by the void. But this was prevented from happening because the Great Seed was placed in the center between the two worlds. I don't need a lecture from you to know that. The Great Seed is constantly being pulled upon from both worlds as they try to separate from one another. It's a miracle that this delicate balance held up for even this long. Wait, so the Mana Link served as a cage to contain the Great Seed in the space between the two worlds? Is that what you're saying? Exactly. And because you provided the unstable Great Seed with mana, it germinated in a twisted form and has gone out of control. It's even engulfed Martel. Who cares why this happened? I want to know what's gonna happen if we can't stop this thing. If what Kratos says is true, then Silverant will be consumed and destroyed by the Great Seed. And if Silverant is destroyed, Tetheala will be destroyed as well, as it is linked by the holy ground of Carlon and the otherworldly gate. Then everyone will die. Everyone, except that twisted tree, and the angels that live on Daris Carlon. We have to do something! But what can we do? Ewan, how do you plan to rectify this situation? We can cut off the mana flow and stop the seed from receiving any more mana. But that won't subdue the giant tree. The process has already begun. Is the giant tree going crazy like that in Tetheala too? Highly unlikely. Although I imagine they are feeling some effects, such as earthquakes. That makes sense. Because Colette activated the process of world regeneration, the summoned spirits of Silverant are now active. Therefore, the giant tree was drawn over here by Silverant's summoned spirits. Correct. The summoned spirits exchange their respective roles of yin and yang each time a chosen's quest for world regeneration. Currently, the summoned spirits of Silverant are carrying out the role of yang by providing the mana. But because the giant tree has overabsorbed Silverant's mana,
If that's the case, couldn't we neutralize it? By blasting it with the power of the opposing summoned spirits? Whoa, Lloyd! You actually understood what we were talking about? Shut it, Genus. Professor once said that the negative and positive of a magnet neutralize each other. This is kind of the same thing, right? That's not quite right, Lloyd. But nonetheless, it's a clever idea coming from you. Even if we did decide to try and set the summoned spirits of Tetheala against it, how are we gonna go about doing that? We can't get close to that crazy thing the way it is now. The mana cannon. Mana cannon? That machine Rodile was building? We were actually manipulating Rodile into building that. Before the mana links started to disappear, we planned to have Rodile destroy the Tower of Salvation. So you're suggesting we feed the mana of Tetheala's summoned spirits into the mana cannon and fire it at the giant tree. I suppose there's no better option right now. First, we need to shut off the current flow of mana to the tree. It'll be too late if the tree grows any larger. Then here's the plan. Ewan, I'm going to pretend I don't know who you've been working with or what you've been doing. In exchange, you're going to order the renegades to stop firing mana at the tree immediately. Meanwhile, Lloyd's group will head for the mana cannon. All right. It's not possible, sir. Forcistus has executed our Asalia Ranch infiltration team. What does that mean? The Asalia Ranch is still operational. We had people working undercover switch over the mana flow. In other words, we have to infiltrate the place right now and stop the flow. Then I shall go. You? Are you suggesting we should send you, our enemy, to do this by yourself? I'll send some of my men. Preparations for the mana cannon, the shutdown of the mana reactors throughout the world. There are too many things we need the renegades to do. You don't have enough troops to do everything. I'll go. Wait, what are you saying? We have to head for the mana cannon. You and the renegades can take care of the mana cannon. Kratos and the rest of us will infiltrate the Asalia Ranch. Fire the mana cannon when we give you the word. You wouldn't be able to trust the signal if it came from Kratos alone, right? Well, that's true, but... Is it about chocolat? That's right. Chocolat is held at the Asalia Ranch. Lloyd, you remembered your promise. All right, we'll leave it to you then. Don't let us down. Let's go, guys. Y Kratos se ha unido al equipo. Y Kratos obtuvo el título de traidor. Y sí, es como dijo Kratos, que los terremotos se iban a sentir también en Tetheala. ¿Hay algún problema, Mythos? No. Simplemente pensé que había escuchado la voz de Genius. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Mythos. Mar... ¿Por qué me trajeron con ustedes? No me necesitan para detener el reactor de mana. Porque no confío en Crushes. Y resulta que en este momento nuestros objetivos, tus objetivos y los de los renegados coinciden. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar después. Entonces es mejor tenerte un ojo encima si estás cerca. Ya veo, una sabia decisión. ¿Cómo vamos a entrar? La puerta está cerrada. Subiré... Sí, subiré por la colina y saltaré adentro. Y así abriré la puerta.
No, déjame ir a mí. Puedo simplemente volar a través de la puerta como esto. Ok, y bueno. Viene... Opa. Mejor nos apuramos. Y viene el momento de infiltrar el rancho de Iselia. Así que, bueno, este episodio lo voy a dejar por acá. Va a quedar un poquito más corto tal vez, pero bueno, creo que ya se vio suficiente. Así que en el próximo episodio vamos a darle más al rancho de Iselia. Vamos a saldar cuentas con Mega Man. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Un saludo para todos y adiós.